Sayong buntag pa lang, busy ng schedule ni Governor Rogelio Nilpi Roque. Karong adlaw, sugdan nato ang iyang whole day appointments and meetings dinhi sa provincial capital sa Bukidnon. Usa sa unang may bisita kang Governor Roque mao ang mga opisyal sa Civil Service Commission nga gipanguluhan ni Regional Director Noemi Torres uban sa bagong Provincial Director sa CSC Bukidnon, mga lideres sa nagkadaiyang probinsya sa rehiyon ug ni PHRMO PG Department Head Aida Biloveres. Gihisgutan sa mga panagtigom ang mas lig-on nga koordinasyon aron mapalambo pa ang serbisyo publiko sa lalawigan. Miadto usab sa Provincial Governor's Office si Ms. Meryl Del Puerto para sa courtesy visit kabahin sa suporta alang sa iyang pag-apil sa Miss Earth. Nasundan pa kini sa courtesy visit ni Attorney Hill Galareta ingon man sa pagbisita sa Sports Commission nga gipanguluhan ni Regional Director Oscar Moreno. Lakip sa gihisgutan ang posible nga mga programa ug partnership nga makatabang sa sports development ug sa kabatan-unan sa lalawigan. Alas 11 sa buntag, sunod nga giatubang ni Governor Roque, mao ang mga opisyales sa barangay. Ayha miadto ug mipadayag sa iyang mensahe sa Provincial Development and Physical Framework Plan o PDPFP Strategic Planning Workshop sa Veranda, Kasisang. That is why the Provincial Development and Physical Framework Plan is important, and it serves as a guide in ensuring the development remains clear, coordinated, and responsive to the needs of the people. Gipasiog ni Governor Roque ang importansya sa strategic planning aron mapadayon ang inclusive development ug epesyenteng serbisyo alang sa katawhan sa lalawigan. Gitambungan kini sa nagkadaiyang stakeholders ug partner agencies alang sa long-term development planning sa Bukidnon. Nahitabo usab ang alignment meeting nila ni Governor Roque, uban nila ni Doc Roel, Attorney Ted ug Attorney Ligdo aron hisgutan ang koordinasyon ug pagpalig-on sa implementasyon sa mga programa sa probinsya. Padayon usab nga giatiman ni Governor Roque ang pagpirma sa nagkadaiyang opisyal nga dokumento isip kabahin sa administratibong operasyon sa provincial government. Pinaagi sa padayon nga pakig-coordinate, strategic planning ug pagserbisyo sa publiko, nagapadayon si Governor Rogelio Nilpi Roque sa pagdala sa maayong pangagamhanan ug kalambuan alang sa tanan.